बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आकिब आबिद और आज आपको विज़िट करवाएंगे रेस्क्यू 1122 खुरेटा में, जो यहाँ एक इदारा जो चल रहा है। डॉक्टर नसार अंसर अब्दाली साहब ने इसका आगाज़ किया था। आज अंदर के हालात क्या हैं वो आपको बताएंगे। और अभी हम अंदर का विज़िट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। ठीक हैं आप? खैरियत से? ठीक है, खैरियत से। आपका नाम? मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम साहब आइए ना हमारे साथ ही। ये आपका दफ्तर है? ठीक ठीक ठीक। नाजरीन, ये देख सकते हैं जो इनका ऑफिस है। यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलत नहीं दी गई इन्हें। ऑफिस हो कोई बेहतरीन सा हो जहाँ कोई लोग आके बैठ सकें, इनके पास बात कर सकें, लेकिन ये अंदर के हालात आप देख रहे हैं। यहाँ मई में आप यहाँ पर आ गए? जी, तकरीबन 17 मई ठीक। यहाँ ओपनिंग हुई है रेस्क्यू 1122 की। क्या कुछ देख रहे हैं इधर? देख तो यही रहा हूँ कि बेहतरी आएगी इंशाल्लाह, तो आनी भी चाहिए। जो वक्त की ज़रूरत है, रेस्क्यू 1122 लोगों की ज़रूरत है। ये बताएं कि आपके पास यहाँ कितनी बाइक्स मौजूद हैं और क्या कुछ दिया है डॉक्टर नसार अंसर अब्दाली साहब ने आपको? सर, नसार अंसर अब्दाली ने खुरटा को जो दिया है वो फायर यूनिट है, जिसमें हमारे पास वाटर बोज़र है और FRV है। और उसके बाद कल जो नाखुशगवार हादसा हुआ दरगुटी क्रॉस, उसके बाद हमें 2 बाइक्स जो हैं दिए हैं जो मेडिकल के। कुछ अरसा कबल हमने देखा था यहाँ बड़ा शोर शराबा हुआ था खुरेटा में, बड़ी धूम के साथ। हम यहाँ पर 1122 जो सर्विस है वो लॉन्च कर रहे हैं, तो तब हमने जो वीडियो में 6 बाइक्स देखे थे और कुछ गाड़ियाँ भी देखी थी, तो वो अब मौके पे किधर हैं? सर, उसका हमें इल्म नहीं है। हमारे पास जो हैंड ओवर चीज़ की गई है वो हम बता सकते हैं, दूसरा तो हम नहीं बता सकते कि कौन किधर है, कहाँ पर है, ना हमें इसका इल्म है। तो कल हमें 2 बाइक्स जो हैं वो हैंड ओवर किए गए हैं, ठीक है, ताकि हम एमरजेंसी जो मेडिकल की है वो भी डील कर सकें। ये इस वक्त एक ही मौजूद है वो? सर, एक ही मौजूद है, एक कमरे में बंद है, इसलिए कि अगर इन दी केस ये स्टार्ट नहीं होता या प्रॉब्लम आती है तो दूसरा, क्योंकि दोनों बाहर हम नहीं खड़े कर सकते। ठीक है। अभी आपने जिक्र किया था दरगुटी वाले मामले का। जी सर। उसकी जब आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंची जी तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? सर, सबसे पहले तो इस वाक़े का बहुत शिद्दत से एहसास भी है और अफसोस भी। जी लेकिन ये है कि सारा मलबा किसी पे फेंक देना ये तो अच्छी बात नहीं है। जी। हकीकत जो है वो यही है कि हमें बर वक्त इतला हुई, कोटली कंट्रोल रूम से हुई। तो हमें ये था कि हम हॉस्पिटल में हैं, हॉस्पिटल की एक एम्बुलेंस है। तो मैंने उसी सिलसिले को मद्देनज़र रखते हुए मैंने जब हादसे की इतला मिली तो अपने जवानों को कहा कि तैयार हो जाओ। तो उसके बाद मैंने MS साहब को कॉल की, तो उन्होंने कहा कि ये एम्बुलेंस हादसे के लिए नहीं है, ये THQ टू DHQ रेफ़र करने के लिए है। मैंने जब दूसरी बार उनसे इसरार किया तो उन्होंने ये बात बोली कि यार आप बात समझने की कोशिश करें, ये इस मामले के लिए नहीं है। फिर मैं खामोश हो गया। इसके बाद अमजद साहब हैं, डॉक्टर साहब, उनसे मैंने कंसर्न किया तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। तो थोड़ी देर बाद भी ना में जवाब मिला, जिसकी वजह से हम ना उस हादसे पे पहुँच सके, ना हमारे पास कोई सोर्सेज था। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो फायर यूनिट के हैं। अक्सर ये होता है ना कि हर बंदा ये सोचता है कि कोई ना कोई काम जो है वो इस हवाले से हो कि ये इनका पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो बाइक्स होती तो ये हो सकता था कि हम वहाँ पहुंच जाते, लेकिन बारिश शिद्दत होने की वजह से हम जब पहुंचते तो शायद काम करने के काबिल नहीं रहते। रेस्क्यू का पहला मतलब ही ये है कि सेफ्टी सिक्योरिटी, अपने आप को सेव करें, फिर दूसरे की मदद करें। जब आप खुद सिक्योर नहीं हैं तो आप दूसरे की मदद नहीं कर सकते, आप करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। मज़ीद भी नाजरीन बात करते हैं। आपका नाम? शाहजहान इकबाल। शाहजहान साहब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी सर, जब हादसा हुआ तो हमने इतला की थी, तो हमारे मिनिस्टर साहब ने जो है ना बहुत अच्छा रेस्क्यू 112 का इधर क़याम किया है। और उन्होंने जो है ना एम्बुलेंस के मुतल्लिका अदारे को कहा किया है वो भी हमारी जो है ना इंशाल्लाह महीने 2 महीने तक आ जाएगी, इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसे लोग अफवाहें फैलाते हैं कि ये हो गया। आपका तल्लक कहाँ से है? मेरा डेयरी सब्ज़ादियों से। ठीक है। किस फैमिली से तल्लक रखते हैं आप? मैं जट फैमिली से तल्लक। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आदिल। तो क्या कहना चाहते हैं अपने महकमे के हवाले से? माशाल्लाह आप बड़े खूबसूरत लग रहे हैं इस वर्दी में। रेस्क्यू 112 ज़रूरत थी इधर की,
اور ڈاکٹر نثار انصر عبدالی نے دلا کر لوگوں کے لیے ایک اچھا اقدام کیا. آپ کا نام؟ محمد لقمان. لقمان صاحب کیا کہیں گے آپ اپنے اس ادارے کے حوالے سے؟ جی تو یہ ادارہ بہت ضرورت تھی, وقت کی ضرورت بھی تھی, اور ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے یہاں اقدام کیا, یہ لایا ادارہ. یہ تو لوگوں کو سہولیات ملیں گی. اب ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ہر قسم کی ایمرجنسی کو ڈیل کریں. ناظرین یہ 1122 کا ادارہ ہے, یہ آپ کو دکھا رہے ہیں. غلام صاحب, آپ کو جو اس وقت آپ کے پاس 2 بائکس موجود ہیں, اس کے علاوہ جو بڑی دوسری گاڑیاں ہیں فائر والی, وہ ہمیں وزٹ کروا دیں. یہ ادھر اسی طرح کھڑی رہتی ہیں دھوپ میں اور بارش میں؟ سر ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم نے وہ کیا ہے. ہمارے پاس وہ ترپال ملے ہوئے ہیں, وہ ہمیں اس کے اگلے حصے پہ ڈال دیتے ہیں. بقایا تو یہ ایسے ہی رہتی ہیں. تو بالکل یہ ضرورت ہے اس کے لیے شیڈ کی, اور ایک مضبوط جو ہے وہ شیڈ ہونا چاہیے, لیکن نہیں ہے تو کیا کر سکتے ہیں, ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں. ناظرین آپ دیکھیں کتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں ہیں, اور کس طریقے سے جو عوام کا پیسہ ہے وہ ضائع کیا جا رہا ہے. اسی حالت میں مزید کافی عرصہ تک یہاں کھڑی رہتی ہیں تو پھر یہ اسی طریقے سے تباہ ہو جائیں گی اور ناکارہ ہو جائیں گی. اور میری جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق جو یہاں پہ 2 گاڑیاں کھڑی ہیں, ایک تو یہ اسی طرح کی گاڑی کوٹلی میں بھی موجود ہے, لیکن وہ جو دوسری گاڑی ہے وہ ضلع کوٹلی میں صرف ایک ہی گاڑی ہے. کیا میں ٹھیک بتا رہا ہوں سر؟ جی جی بالکل ایسا ہی ہے, کھرٹے کے پاس ہے بس. ٹھیک ہے جی. اور صرف کھریٹا کے پاس ہے, اور یہاں دھوپ میں اور بارش میں اس کو اسی طریقے سے کھڑا کیا جا رہا ہے, اور یہ حالات ہیں. بالکل سارے اس کے لیے ایک پراپر دفتر ہونا چاہیے جس طرح دوسرے ضلعوں میں ہے. آپ نے محکمے کو آگاہ کیا ہے کہ کوئی اپلیکیشن آپ نے فارورڈ کی ہے کہ ہمیں کوئی سہولت دیں, یہاں گاڑیاں تباہ ہو رہی ہیں؟ جی میرے پہ جو سینئر ہیں وہ ڈسٹرکٹ انچارج ماجد صاحب ہیں جو کوٹلی میں ہینڈل کر رہے ہیں, تو وہی یہاں کے انتظامی امور بھی چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو بتایا بھی ہے اور ریٹن لکھ کے بھی دیا ہے, اور بہت سارا اس کے علاوہ ساز و سامان جو چاہیے ریسکیو کے لیے وہ بھی, ایمبولینس کے لیے, اور دوسری گاڑی ایک DRV ہوتی ہے اس کے لیے ہم نے لکھ کے بھی دیا ہے اور ویسے بھی ڈیمانڈ کی ہے. تو پچھلے دنوں اچانک جو کہتے ہیں ایمرجنسی وزٹ کیا تھا ہمارے SDM کے ڈائریکٹر صاحب نعمان صاحب نے, تو وہ اس ساری صورتحال سے بچشم خود جو ہے دیکھ کے گئے ہیں. ان کو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی قیمتی گاڑیاں ہیں, اور اس طریقے سے یہاں جو ان کی کوئی کیئر نہیں کی جا رہی. انہیں گیراج میں کھڑا کرنا چاہیے, یہاں کوئی اس طرح کا انتظام ہونا چاہیے کہ انہیں سخت دھوپ سے اور بارش سے بچایا جا سکے. لوگوں کی جو اپنی پرسنل گاڑیاں ہوتی ہیں انہیں لوگ کتنی حفاظت سے رکھتے ہیں کہ وہ لمبے عرصے تک چلیں, ان کی کیئر کرتے ہیں, لیکن یہ گورنمنٹ کی گاڑیاں ہیں. اور یہ ہے وہ حلقہ ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب کا, وہ وزیر صحت بھی ہیں, وہ پہلی بار اس وزارت تک پہنچے ہیں اور پہلی بار یہ الیکشن وہ جیتے ہیں. میرے خیال میں انہیں چیزیں بڑے لیٹ سمجھ آئیں گی, اور جب تک انہیں چیزیں سمجھ آئیں گی تب تک یہاں کا بیڑا غرق ہو چکا ہوگا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, پھر ملیں گے نئی بات کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.